हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू मारी ब्लॉग। আমরা এসেছি কোথায় তোমরা জায়গার নামটা এখানে জায়গার নামটা हाँ मुझे नहीं सिक्किम आया हम लोग। तुम लोग के दिखाने के लिए हम लोग सिक्किम आया है। ये मेरा दोस्त है, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए पहाड़ में। तो सो देखते हैं একটু এনজয় করুন, দেখুন পাহাড়টা একটু হে तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ में, ठीक है। आप लोग देखते থাকুন পাহাড় লাইফটা একটু দেখতে থাকুন, ব্লগটা একটু শেয়ার করে দেবেন, ঠিক আছে। মনোযোগ করে দেখবেন। পাহাড়ি এলাকায় গাড়ি যেতেছে, এই যে আমাদের সূর্য আসতেছে, আমাদের বস। সো যাইতেছি, দেখতে থাকুন পাহাড়। এদিকে একবার তোমার খাইটা একটু দেখাই, ঠিক আছে। এই দেখুন খাই, দেখুন একবার এইদিকে। ইয়েস 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 ইসকে